आशा करुँचे आपण समस्ते भलरे थे आ खुशी थे मु बहुत भलरे आ खुशी अच्छी तो चलतु आज वीडियो स्टार्ट करिया। तो सकाळु सकाळु मु घरे पूजापूजी सारी देकी पलि आसलु बाहर की एक्चुअली आम आज पूरा अच्छे समस्ते माने अच्छा मो सागे मो सासु ससुर हजबैंड तो समस्ते अच्छे मत छाड़ी कि आम घरे से मैंने जी कम थिला तो आम समस्ते बाहर की पलि आसु टाइम आसिक गला 9:30 किंतु ब्रेकफास्ट कहीं भी करूँ केवल बापा गाधेकी सी तांकर जहाँ टी खाई माने मो ससुर एक्चुअली गैस तांकर माने हुए माने गैस्ट्रिक पेशेंट तो तेणुक देह सब बेले गैस माने होगी खराब हुए तो से सकाशे सी सका गाधे सारा माने 9-10 बेलू सी माने उपास रही पारती सका जमी चूड़ा छतुआ जहाँ खाई दिखती बाहर खाଇବା एत पसंद नुहे तो से सकाशे बापा तांकर सकाळु चूड़ा फूड़ा जहाँ खाई देइछंदी केवल आमे खाइनु हजबैंड मु आ मो सासु माँ तो सहज बहुत लेट रे खाती आम दी जन तो एमती कम एपट सेपटे जेहेतु 3-4 दिन है अरुआ खिया होगा घरे माने जहाँ जलखिया खाइका आम माने पार्टी सब खराब हो गलानी तो से सकाशे आज टी बाहर बिना प्याज रसुन भी ब्रेकफास्ट हम कहीं आज जेहतु मोर पुणी खुदुरकुणी ओषा तो ये गोटे गांगुराम को पलि आसलु तो गांगुराम आज ना गोटे मजा है तो मो सासु माने मो बो आम बों गाँव में ना माने सेपटे आलू चप माने जोटा छोट छोट हुए से आलू चप कहते बड़ बड़ जोड़ा हुए आलू चप जमी आम गांगुराम जो आलू चप बड़ बड़ थाए तो बंडा कहते तो से बंडा सीटा शिखुन सब बंडा तो ये जो आम अर्डर देलु तो ये कचौड़ी गुड़ाक बड़ बड़ तो बो भाविले कि आईटा है बंडा बो को बो से दुकानी कहते मत से बंडार गोटे दियो तो दुकानी मुझे पचार बंडा कौन ये हसी हसी थे मुझे बो ये माने बंडा माने ये है आलू चप जे बट यहाँ आलू चप नुहे यहाँ है तो ये कौन यहाँ कचौड़ी तो एमती हसी हसिका थे मुझे गाड़ी में बापा को कहली बापा बो ना आलू चप को जाकि दुकान में कहते माने बंडा दियो एमती हसी हसिका आम आसलु खाईदेलु फास्ट ब्रेकफास्ट करने गलु बो आ हजबैंड खाइले बरा कुकुनी आ कौन सिंगेड़ा तो मु तो सब मत बिल्कुल भी घुगुनी भल लगे मु बिल्कुल भी कौन सी जगह घुगुनी खाया भल पाए एमती घुगुनी चाट खाईदेवी बट मु घुगुनी बिल्कुल भी खाइबी तो से सकाशे से मैंने घुगुनी खाइले मोर सुखिला कटलेट 2टा बास से तो चलते खाई घर को आसलु हेरी टी घर को बापा बो हेरा जो तू आसिले हेरी से घर को आसी ना से मत छाड़ी देकी गले जो सांगे आसते एपट सेपटे मुझे कथा हो पारे घर एंट्री किसी देख पारे तो ये मो भौणी शोची ये देखी नियंतु मो मम्मी आज कौन रोसई करुच्ची आज भेंडी बैगण जह्नी आलू गोटे भजा हम मुग डाली हम उष्ण भात गरम गरम आर खिचड़ी मु तो पखाड़ खाइबी ना कांदिया पाग हम पखाड़ को आलू सीजा खाइबी कहीं जो 3-4 दिन है अरुआ खाई खाई मो पेट पूरा खराब हो जाए तो मुझे सकाल पूजा जहाँ सारिया कथा सारिदेली सारिदेकी आसला आसिक गला आमर लंच रेडी तो मो भौणीर होती स्पेशल लंच है मिठा खेचेड़ी आउ आमर मो मौसी देती पूरा देसी मुगा एत टेस्ट आ कहतुनि पूरा बास्ना तो पूरा मस्त वाला बास्ना आ कांदिया देती तो ये मो भौणी खाऊँ खेचेड़ी आ मुग डाली पापड़ जो मम्मी जो सब कहूला भजा करी से भजा आउ पाग तो अरुआ भात तो पाग ना हेनी तापर मुझे धरिकी बस पाइली अरुआ पखाड़ आलू कांदिया पाग आउ है सब प्रकार भजा ये बाबा खाऊँ घी भात तो मम्मी अलग से सकाशे आमर तो ये देखूँ आम बापा माँ छुआ सब खाईदे कि पूरा एमती निद शोच कहतुनि तापर ये मु पलि आसली संध्या पूजा करने मो भौणीर टिके काम थिला सी तार ड्यूटी रे तार टिके प्रोजेक्ट काम रही जाइथिला तो सी पळेइथिला तो मते एकुटिया पूजा करियार थिला आ लास्ट पाली भी आसी परिबिनी काहे कि ना ता संक्रांति ता पर दिन जेहेतु आमर ग्यारेज पूजा हुए
ତ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି ସେଇ ସକାଶେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ପାଳି ହିଁ ମୁଁ ପୂଜାପୂଜି ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦେଇକି ଯିବି ହେରି। କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ, ବାହାଘର ପରେ ତ ଏମିତି ଆଗ ଶାଶୁଘର ନିଜ ସଂସାରକୁ ଆଗ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ କଥା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବହି ପଢ଼ିନି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। କଲେ ସିଧି କହନ୍ତି ଦାସ ଗୋପୀନାଥ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମୋର ମାତା ପ୍ରଥମ ପାଳିଆ ଶେଷ କାମିନୀ ଗଣେ ହେଲେ ତ ଚଳିଲେ ଯେ ଯାହା ସଦନେ ମଙ୍ଗଳ ନାମ କରି ଧ୍ୟାନେ ଇତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ଉକ୍ତ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଥି ଉତାରୁ ଏବେ ଶୁଣ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ରଙ୍ଗ ଧରେ ମନ୍ଦେ ହସି ରୁକ୍ମିଣୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ଭାସି ବୋଲନ୍ତି ଆରେ ପ୍ରିୟତମା ତ ପୋଇର ମହିମା ଶୁଣିଲୁ ଟିକି ପ୍ରିୟ ସହିତ ଆଗେ କହିଲ ମୁନି ସତ୍ୟଭାମାର ପାଶେ ଥିଲେ କର ଯୋଡ଼ି ନ ଜଣାଇଲେ ବୋଇଲେ କହେ ବିଧାନ ଶୁଣି ଶରଧା ମୋର ମନ ସତ୍ୟଭାମାର ବୋଲ ଶୁଣି କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରବାଣୀ ତଣୟ ସାଧବ କୁମାର ଗଲେ ବୋଇତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଗିଲା ଏକ। ବହି ପଢ଼ିକି ସେପଟୁ ପୂଜା ସାରିକି ଆସିଲା ଆଜି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଜ୍ୱାଇଁ ମିଶିକି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀରେ। ଆମେ ତ ଖାଇବୁନୁ, ତ ଏଇଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ହେବ। ମମି ବାବା ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଇବେ 3 ଜଣ ଯାକ। ଆମ 2 ଭଉଣୀଙ୍କର ଡାଲମା ଭାତ। କୁହନ୍ତୁନି ମୋ ମମି ସେଇ ସକାଶେ ହସୁଛି। ମମି କହୁଛି ହା ମୋ ଝିଅଟା ଆଇଁଷ ଖାଇପାରୁନି, ଖାଲି ଦେଖିକା ରହୁଛି। କୁହନ୍ତୁନି ହଜବେଣ୍ଡ ଏଠି ଅନଉଛନ୍ତି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଟୋଟାଲି ଲୋଭ କୁହରିନା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଖଡ଼ିକା ନ ଧଇଲେ ଆଉ ହେବନି। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଟା ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଡେର ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ରାତିରେ ସେମାନେ ତ ସବୁ ନନଭେଜ୍ ଖାଇଲେ, ଆମେ ପରଟା ଡାଲମା ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିନି। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମର ଉଠି ପଡ଼ିଲି ଆମ ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା କାଲି ମୁଁ ଦିନ ସାରା ପୁରା ଶୋଇକି ପୁରା କାଟିଦେଲି ଆଉ ଉପରକୁ ଆସିପାରୁନି। ତ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼ିଛି, ତ ଭୋରୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯାଏ ଟିକେ ଆମ ଘର ଦେଖିଦିଏ। ତ ଏଇଟା ଆମ ଘରର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଘର ଅସନା ହେଇଛି ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ତ ଘର ମୁଁ ବେଶୀ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖେଇନି, ଏକାଳେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ବାସ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଗଲି। ଆଉ ଦିନ ସାରା ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ହେଲେ ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ିବ, ଉପରକୁ ଆଉ ଆସି ହେବନି, ଘର ଦେଖି ହେବନି। ଆଉ ମୋର ତ ମାନେ କାମ ଏପଟ ସେପଟରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ରହିଯିବି, କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସକାଶେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆଜି ଅଛି ଷଠି ଓଷା। ତ ମୁଁ ଷଠି ଓଷା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଉପରକୁ ଆସିଲା ଆସିକି ମୋ ମମି ବାବା ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଉପରକୁ। ତ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହିଲି, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।